alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanama fami njema za hatu salama na amani kuyahani sirala lahu nurijua wanono kabati tabu tukayo jipia yarijilia kati do fikiri le tola la mabalu kumani nuwana mwari wahahe le arise babisha retola la rizunjua do tsahari anose zenrongo mabalu kumani azirenda wo arumenti ya hatu kayangenga wonje mazahahe tojo zamba abongeho liho ngari onao mbinduvu izombizo ujo shinda ariza mebana ukangero nonje mazahahe tojo zamba ukasi si malahadi ndorendwa njema mruzi jua ndorendwa nai mruzi jua abongiabo pakanda baha heli rendwa unai nimba balu kumana Asmat Azali wana heru na lawe arenge miadi ya uchimbie kufuru ya uchimbie komoru kufuru shakati nambano ngonje mayare ndawe komoru ukati wirenda nayo na huisijini Mwenyezi Mungu bahe nguzo mdegia bahe Mwenyezi Mungu ya sijini mbabalu kumani jabo ya sijini ya komoru no wana wahe komoru ni ardhi ya Komor yairenda inushito hindu rijihundu place de la République je rifanye mitingi hatu ya vendredi ya kawaida ya hatu rianose ya programu ya manifestation ya dimanche ya maudu garjoka banu babo abungeri ka utungwarje place de la République lelo jerimo nesenu kabundo bandilio rihadisonda sinanyi ojumwa ezirilindao maudu place de la République bandiloba bunga mpakanda yabo kasina manifestation ya jana na mengo miraru na ndaru bari mutaji yao ni kawaida ni diaspora ya baraka ngaribeshele yao ya Komor marhaba kando angalia mji wa mbeni wa lelo wafanya manifestation shate no angalia oharuma otsaleni wahe katashawiri ojuma mji wa mbeni nenzi ya mahame plasi ko yohamo duksaleni mimi miuba para ulado sena Hotaleni wasikaleo imiluhundu bati warambua wala wadembeni mzee wangu tuwa mdembeni Sedibakari ya kayabo ya Kongongoa bavweni mwayabo washababi wa mbeni wajusiza manifestation ya pandamwana ya shangiriwa donc balaka arjelewa je hotaleni waka munji dio lahenga zija je washababi oroho jumani wadisi manifestation vala babu suala la udunga rijari jihundu mjini wa dembeni wasikwaleo ni tena iwa misiri mili ya jumu jambe nibo lomiru jamuro nibo lomiru osole juma owatende waswali wa ingarila nano owalo bavuni no akano abibi waja wajuse mandamano panda mwana yabo masidivu kabisa abunga ngari mshukuri yao ni wandu mlalao masiwani mumonoka zengozi msifanyo momo ndeza maana wanyumze ngenga mfanyawo yeho ngumujoro ni kaushindi inshallah mkala rihimerito mbabalu kumani woi hele jila hatu rilo nilo ni abunga mpakanda yabo gamtengeleyo wanama batawa no banu ni hadisi hadisi yake ni hadisi ya kawaida rimoneseni houde wahayo eheli sisi fikiria
abanga mpakanda abo na mwabone page hanyu inu rirudi partage video inu inshallah taala bayo de namna ya communication nde mana babalu kumania to siuha ya to lala de communication vo imtabishao abanga mpakanda yabo mpakanda yabo ngari sahao na place vanu rihime rione ikayaze imaginizo njema arduani se meeting ya tuma mpakanda yabo retasir de place de la République la sino anama kasivanu tayari moneseni ze fikra loni tozinu za use manifestation ya hatu nanyi ya jana na mengomirana ndaru leo de jumu alikao by meeting ya hatu ya wala siwandi semfu mtanu na yaho leo jumu maudu siupo eka kama tutofanya siupo ate dimanche jero wana naba abungeri ko tungo hapa ndelo kwa place de la République jere moneseni kai place de kokanda inu yo et dimanche inshallah taala abungabo mnike mwana mambaiso alihi ya unese manifestation ze suraya za hayo heli ya pangia mwana mambaiso alihi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Assalamu alaikum watukufu mredungao mwaze sauti zenu alimbochele Omar hapa haku wanga mredungao haku manifestation ya jana na mengomirana ndaru ya he mfumbili kadi manifestation woko gamono kawa ndo kwa juja hawingi kabisa ukaya ezo hambangizo wandu waje waishie sijoka urendeha omwezi ujao ne mifumo ijao abenge abo ngari parao hawingi wandu walio haruma banlieue parisienne ne maparisien watekeleye place de la République mfumbili ijao nane ze manifestation mbalimbali za Marseille na Nice ni bantu balo appel ni lazima wafanye jitihada hata wadoka hao ingi harumaze plus na bange abo gari mparaoni mfumbili batika mrujo bakishondani ambanga bakisha bai mwana mahende ndunaje ya joneye ya tsibide ya jambiwa ne ya haji abanga mkazo yabo nike mwana mamradi. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Mwanama Abdullah Mada takriban lelo manifestation ya jana na mengomirana ndaru yabo badara fili isabwa mandisho abungabo zabaru alafu toma hindini ngoni kwa komoru banu juma manifestation lona nyana ojuma ezidio za tuna mabalu kumana itomangiyo yo pandamwa halisi mwana ambassadeur au kaya banda wasuli banu aba hay manifestation ketsi bonze ba chese ikanti ndo tulilia ndani garona oze juma haina juma ga manifestation moro ga manifestation mbeni ga manifestation tsujini ga manifestation mtsanga juyu edi manaba wasawaro ho har manla kanga la itsangu akawatilwa ni azali waroha wakwani konde wala dembeni iliwaone namna wakwaze mpanga lelo partout haina bahanu wale mkomori yaba ha kaitino ka gazija unzwani au mwali au bonze jeni banu wale mkomori haina wakati kabafanya hao action ulu Faransa rengezo kande zemfumbili komori wale kezoka haina juma yabo yone sevka ya tomangio yo pandamwa na haku itongeza ngabwandu wakana tomandemevu wameza ukabata ngozi kazinaka wenda baba hanu wandi sojivuriza wenda bana rutoni kwamba bizamchenyi aba wardi wandi sorumbwe matso ngwatsingo shemeza wandu namjemdingariye wadiwazo kabale hulandi wandu wakaya waroha hotsinu waroha wi waroha hiya na dhulma watawa wanzo walekeza namna bajuka hawa ya amani bajuka ya bonzi na banyisula na hoa komori yabanga manzo na bebuka ya mwana ambassadeur manifestation ya dimanche
inise irendeha sawa ne manifestation ya na juma kwa masiwani irendeha sawa ne manifestation ya hena bantu bado mkomoro yabonga sisi zo ndio fanya ndo urengesha bahashino made namna mtonto ya hamba riparewa komore walohunu harma Ile-de-France ya mfumbili rike hawinji amade namna wandu waka hawinji usikwalelo mbeni wakaha winji lembeni wakaha winji harme jahenga zijakamili na nzuani na mwali bende bantu batsovuruza mnabwelelo ngabo ihora bate sharahona ngabo ihora jowono jumava yabonge kaitiyo kalelo wandu wadindu wayenga bajoka ujidinongo indini izijoka ujirisa ngari wonauka wakomore wasa wa decide kwanzo wa change ila yezindi iloho masiwani yabongabo hena taratibu watu kuzuru mazoti pia wajuzurumia no ile ezimini biro yode mane kao karnausi ya uparawandu rependiti banu hawtini hizi balareza bajana karnaka urudi banu haina wakati rotu kudoja banu hata mpakenti ila giyo ya uruhusi wa mkomori ya himiambe zane ngonga zendona hii watinoka haja hatu la kilimoje weni watinoka haja hafuru za mabunuki haulaya shaifa nyahamanda hunu yujokore makilimoje ni kende uminyo yujoka ufuma ikende uminyo yujoka himare likiyo ya bensijau ngazendona hii yaberiliwane le jeshi na polisi na gendarme na militari wamdoliye izole zikitimiza rediga abangari parowa komori mfumbili ikeba no hawinji ili risha malizize le fuvu pando amane kaunga landali yao liwasilo masiwani hamadi namna kaule fuvile likati no Faransa watu ritu lidanga sibanu ngabono hena mfumbili ngatuyo banu rijari bediliwani ma gendarme na mapolisi batina tamba mushkila rifanyeza hatu ranzika torzori hata 18h30 kaba tu telefomundu kaba tu lwamundu yode mana dembana loniyo rimpara ne hawinji dimash Mwenyezi Mungu ajarinke tawfiki insha Allah yambana yeye mavuna yayo riabalia riawasilisha kwa masiwani insha Allah manyasa basata marhaba menji shukran marhaba menji ni wa uongozi mdogo nimbishi yao bisamushie barnamaji ya manifestation nayo amare hondana tujuru fikra la hadisi au kaema hadisi ngomenji hapo na ziko zilo masiwani ngazi ndabisha mbele la kafusimu abungi hapo mpakanda yabo ripanga madanda roba lelo jeremo lesheni hata joa sile dimanche jeremo nikanize mada les deux pour zalaje abunga mwanama mbai swali ni le sola la handanda lenu ya ukaya ngabo joto jinjo masiwani ramzie wanadamu ranzize nyumba ranzie pare ranzie bahari zo pia ilo joto tugu ukaya panga zitabiha ushanga buzirongonga buzirongo arudi karongo washabale mtabia bahari ngerongo wao majuda imbalaye majayala balanga garongo wao we mlozi ntina usumano ko mlozi wao shabala bahari urongo donc ye arudi ya komori yo na joto kabisa aba irede haja udo wangu angalia ule joto lo maswali sikira mandi yo wako moringo wajohele waje le joto lo maswali mwanama swala ndaji no le joto lo maswali gilo na tafsiri zinji uko haina kategori sosiali ngwa hisiyo le joto hiyo ye ngar johandi sanaba ngabo le joto la hoka ya yo emezinu vajiri twauni yenda mno batsohundi hambamzi wariziki wandu wahala batsomba ireo wandu wahaleka bakuhailamba tsori ye tansio yasa ya iliyo doka ya wakomoriwa sawalamu hawamboka vanuri sarifu ishori ya wabaheni ko kariti na mahakama ekamrwa ha rengwai mwana ha menyewa abo mahakama katsudunga zengoyi kartina likoli za usomeso wana zitoshao cha abo maskini jawami ulona wana watanu wanzo wasomese abo mpaka wabehe ekol prive yoganzo mwana yabo kama na wa mahamishashi abo zimisiri haini mwana abo watanu abona mfanyesha sababu ya Mungu ya Mungu maskini sisi hapo ni yaunde eze zimizidi zo haini mwezi donc abonge lazima itansiyo ihe wandu wawambe ashe ngariko zao engabona ndahubitsena ngabono wandu hamanda sirlo hunu rieshiyo mro alhamdulillah ngarishukuri yao mro alibwao ziraliziwi jana wa 20 zahe ya toujwa uzila
kastuto shahunubo shamnduge oblige ya behemza zahe ya swanye Dar es Salaam abwe mapesa ya Komori ngatingo za Dar es Salaam na ndahubeni na bushini na dehe ni bahanu ya saya ngarumilo wana wanzo ni wasoma aboge cette tension izo ziheya la sivlo manga ro wano gazija tension yo iheya wandu kwati d'accord na wandu hapa hawe sawa watorea kangwa utayari hini zijokana zikae cha wajohu wana na ufujari na zeno kwa mbizinu zilione mdu ya rengayensi hamfu aboge iyo pia ilondele joto lilio la tsokeso wandu wandiso tuki wandondondo nga mjore marke mbone dondondo hokaya ze juma haini mjaba sawa rengoka haina juma ngwa himao wambeo tukubwa hao ranzie mabeja waja Mwenyezi Mungu bariko wana wao bawaja wahashirisho wa Komor waele wao izajiri habasa kwa turia cha remabeja wala manga wahaja remabeja wakawa kwa Komor ngwa yabo wa wanawe bwana hino aboge ze societe izo zo tipia zitsanganyiha aboge ngamwele wao le joto liro hao yabo harumaze societe hizo aboge yabo na mkenato mabo wa Komor njuo ukaya yembana daiwanao notimbana ya ukaya leo mndwa ya remembunduki dizo esirkalilo yabo wafanyao shambana ya haziunga mbavanu walikartwa mbalaga shangara mbao izijofai wa Komor leo na maudu no shao rowana ro wateta hatu ne makokwa hatu ne mabani hatu garanzao rirongoe haji zima rambe ukaya yezi luke turifai ikamdwa ndo ansaya angalia yezi nyonya mna ilio ija ngiyo shani baha tatsayo mba mziari zikia hula itawa kaitsuonea kuwatina warendao ikati to surveye yezi itijorengwa ni mru ye bahari ywe mana itsona findi ze kushuza ho wana ngazila tsao barini makarto ya heze ile kule ngala tsao barini ze sashe zitilwawo ze kursu ngazila tsao barini aboge ibahari zimbi nguna tori pwane shari batije tsunami ba eka urengesiwa maji witambidi utia zindu yapo hata bahema dio hata yakubu yode ya hunde bahari ngiyo na zindu zinji ngabada tsao hata frigo ko barini ze congelateur ngazila tsao barini ze nguo ngazila tsao barini na kabati hata serikali ketufikiria zengo hizo pia hata kwa tubulia baki association ya Holanga irumishie zengo hizo na zengo ya bidike serikali watoa subvention ya hazi hiyo ifanywa ya hulaga iniko watoto wa skutu walio yabo waseharuma ze litorali zitozambwa wasove Holanga waangalieze yemikonko iangalie bakaurahafu haruma sheitwa shamba cha wadaza hamakabati zazidi na sibanu inde faida rijohu ihunda dabori zamba ubana haini mji na wakerazi wajuhe waseumbwani ndi waronde imitazi ya tsambali ya haruma shehiko neitwa shamba waronde neze butei plastiki zaja ya yabo watoto hapa hangu adingofanya maboya ya heze butei wazitao haruma majunia wadopashia hobarini neze butei zona zilatiwa mdorenga bari hale renga marindi da urado pashia na tindi lokali menyeulanga abwenge haini mji na surveye mji wa hao bake urahafu eni watu ugabowesa wanjanziani eni watu njanziani na wanjenziani na mtafadhali bange risawe kamdunge kweko jungwa ngalo embwa boto na mitazi ya rendi harumwe magaya gai risawe ngena mtafadhali
niyo asoda ni wandu mlon saweni bashe koshisho ngishoshi ngashiri sawo nane itwa shamba amkazo yabo ni nike mwanangu Abdulhamada yakimiza. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hunu mwanangu Abdulhamada lakini leso la heko moto komuri ho zalo hayo na lelo le jotoni lumasi wani msafara leo inu kaljaparo jini au wadu kama joto na majoto ukamona damu timona damu shai safara leo inu ngabo joto kabisa 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 masiwani hata wendo nzamjo saldo beuyele wo uharmo dongo tona le joto lidio le joto lumasi wani ili liko mjaza baridi mwana Abdulhamad. Le joto masiwani upande wa kisiasa liheya haina wakati. Nujibi wandorje dingoni babili wandu watijodore nga ula ungazijari lonu wa ula komoro lonu abanga mtsingo yenga asuma na azali woyi harende kairindo andi somo ndoni wa heze nungo. Le joto lo masiwani li renge daraja za juu shalin la dishay wojoshelea mars 90 Joharia ya na deuxième tour de nataki taki ya shinda wewe mwana ambassadeur uka miongoni mweze bwalu ruzahe indese dokoli mrazi gongo baadhi ya hanywa bala masembea gabo warwa makupukupu gabo watsinza mirimi zungu gabo wakana mitse ya mabaka mroha mambanga msao moroni nduli msimoroni ye komori kamili msimoroni kamjakana programu itondo kanga modomo akaza na kifu na jine le jeshi mbaze voti zihiba dokoli msimoroni gojweza dunga yabo kafuyaji yireme ya hula yabafu mndu wakati hiyo kabajafa mndu yengabo ya fuma osiku hiyo kabati ya fuma ya ka presidabo yati mhambuha mazali gehamba marehemu Johari ambaze bundukiza ho wa Komori zilona wa Komori izozo ufumema adui wa he Komori shati zo fuma wa Komori haina jeshi ujofuma mkomori yabo gutuko jo misopoto haina gendarme ujotirea wa mkomori ujondo poto womze Johari hazamba gamze shilo hamadaba yo indese mkamoroni masempatiza ma adherent mfanye ijundu nda manari inganda nyinele jeshi hata usiku wa kamili ruchishinuku Shabaro haili baroha teri dantante zeta kiwa ewa embu na mrehe muhamba undanyi valarika na mpira rire premier touru tikalifemi na Johari harumwe deuxième tour rijie deuxième tour walaki kumbilika ziganye match ya finali wa marehemu Takiri mwana ambassadeur wudi akakalme ya jeu ngozi Johana ami hatopara madhamana wa indesa mba undanyi vala rekariti na mararu kwa hata rekariti na mararu kwa mararu chali bitiri hambari shindwa haburi shindwa garjore machijao mnguni chari shinde haburi shindwa tena chari tijari minyetere riwema juweri maburi kwa karjire lumpirani Yesu aleyo mwana ambasadori nga unihari marshi ondore jedugoni shaka jetosha wandu wamambia Joharu kabasaba ngari wambia ukahele panza ujo ukayabo haina wakati wajokanga dongo gazandona sitosa ushanza lejoto likaya basi le jasho hilo litsobalia litsohuja lijali remetaki gareshele yao wakati uzuko wangu Ashraf wasedi Hashima lo ministre de l'Interieur vabihwa wandu bala building hata wadunga uharima ye hindeni ye mahanzi yala wadore mazigongo ne gendarmerie wakati hiyo izoze video ngizo yabo ngarangali yao shamnyezi mwaje ilia wandu wakaurizwa we samuroni we hamba yabweta seito anisa Johari itansiye kaya taki itansiye kaya dobi ukililu itansiye kaya dobi sambi itansiye kaya hokangwe shiro hata azaliwoyi yende ajisa jana zanda ni Komori yamba leongo ufua huo shasambi katwenda kandida leongo ufua huo sambi katwendo nyumema haminga biyanikiwa goze shele yao ndena msaidie bahato wesloga ingekari yazingare mfulomdeola donc yo ala meyoke tension yo yao masiwani mwana ambassadeur wale swala ulo nono jobanda wasuni banu ye serikali ya kanse bo hego zishamfuna we mandaha yi salante le wao do wahese tension okohari we baina ya hao wao watsingoji huwa uonezo wafanya wao bapala ola military amade ma military wado yao warudi wakauha waniso jitrahise wareba nao zila bunduki
wakauha haina mlikao hawadea kwendo wafanya taratibu hata wamweleshi ya saladi na majwe yankuhu na mrovi ya visiwa siterehebo mzee wa hatu na mabaki ya mapesa no ya torejei ya jenga rele yetengwebi itongeza waona zila ye hawaika uha namna yokaya ngamndio zila ndingo uzamba wala mwenza shanga wa guerre civile madame ambassadeur c'est normal basi le joto lilo lelo lo joto lilo la ushangaza haku lo joto la utauhara kabisa kabisa ukahale mkomori hadori ya ushilia uono lelo dembeni ya polisi wadungane komanda wanjia dembeni basi wa dembeni nemba jini kamili wakadembeni watsengele ya polisi wambanga bonukuta mbili ngamdenga wenzi mbumi ngamsunzu hao rimire rende hora mangare dao ubiye ngarjo humsunzu saniwasi namtsota wazitini ndwanza wadauze mboneza je mwisho mbeza hoka nariwa uwe natuka waremezi gongo no wakanda waodeseza hoke heli mtoda muge bidori tena shamji waki aswini jiwa masuja jiwa mrenza imani wamba haha karitu wa uwa nari washangaza oleo wajisa mama na nguba la wafuruza bavuni wabiri wende yo mwana ambassadeur mwanzo mndoka ya usikundwa jina itole lo kama jobi rasimba jina yonde tension ikao isenjo harimaza surprise hawa wa Komori wasango tayari hena mmekao le jotoni salhea kebadu yese tosha uono baju hawa watukufu wadembeni wala wawaje uzadeni mbeni bahari ngabombiani kwa posta ministry wanda wadote bazikufu wawabuli ya wakanti revogo plasi ya shewo yohana mjambeni basi wambeni wao bado watukufu wakanti shawe nde wazingaza shevogo hata wao wakaurongoa kwa watia ishi yezu akaambane mwananya donc yo alama ya ukaya ya hawawu yese kauha mwana ambassadeur ya hawai kauha aku ikauha ngiyo nziro unariponesha abunge obanu rawasi ni banu mwana ambassadeur dokaya wakauzo na mza asumana zali yako uzo na mza hakafikire mahiyo ya ambassadeur na Seli Yusuf na Abdullah na mdai swali mtoto wangu yala mahwe nzu yalo mirimu ya timoli za raurao abahanda ya kagira de point ya uka ashe balanga yalango aroma hiya mama kwenzu shabalo wazingaraza mpaka tano ngo uhuru ndio kwa hamfini naba ukato na hawatore hawajiloma zambani huwa kanza wani somoni sana mzilo abunge mimi mwana ambassadeur ndo kawi ya tansiese ya haya ndio haju kabisa tena haya ndio haju ukango ishio abaha hata wala waruika ngo uharimwe zile mbabizahazi za fonction publique wajideklare okay kemba la krenu ketu mtosha mito ivuriza nende na alime marindi nende na alime majindi nende na alime tomate okay au hiyo yorishi hana hazi ya serikali inu mratu ni wahira yo alama ya ukawi zinongoza zirenge daraja za juu Mwenyezi Mungu anaripone shari mwana ambassadeur Mwenyezi Mungu hifadhi Komoro shao msibalo nuo dabokwe ya alimale bali ya tenkodo yinu esa handi sorema bora ya ukaya zila za ajiri Uganda c'est le pays d'origine zila za ajiri Uganda gaza nzozi jiri Komori zila za ajiri Kigali gaza nzozi jiri Komori handi sorema le bora hiyo shezo nambao ngamumbo Mwenyezi Mungu rekande zina wari ya waha henu jomba dua ya ukeza ajiri Kigali za ajiri Uganda imahayila ukazi jiri Komori Mwenyezi Mungu aje ilie hata tunde mndu yamo badua ya hazo kawa nizijiri au kazi jajiri ya toba azira au kasi hisi ngari wambao Mwenyezi Mungu yalisaidie itilero harmazi tamuzi Mwenyezi Mungu aje lele jotolinu yali sise yalitolele mabamana wai walo harmanzi ila warengeti ya tuhegezisha Mungu izazo hakika kweli mwana ambassadeur ni joto lisalirige hajui ukawa hato harme malaho watu harme malaho ngari hundo ransenyi mazingi za ukaya hato harimwe malaha gondo mdune mdumja hahe wabil to mifumo miraro atambe etondo okamesi yongondo adoneso kana wana serikali na mdazengo unaweza hoka mwanaha ne mjuhu wa hai wadhulumisha hao okake na tokirito tombaya toka jumo torenga zamali za heyo someso wajuno wanana wash yo wanoa ha mabaya yanji ababa haze famitra sazunguha ngondo mduna zukiwahe ngondo mduna mwana mshahe ngondo mduna mjomba hae yena nungwa wopande aba hata hom mutendo hawe akirale bahi ndo masiona bangara boka azifu nduka tuhenda ahanga msutelezi bahamu mtuja hiyo zile mashughuli za doka Komori wa profiteo wade
zilandabu waboka numengo mitano sheni sawa yafanyao ekanga myafanyao bowa numengo mitano azali yato ndubilla likando mengo miraru wa hele jambi sinahude wetwada ngeshuri ngefanywa batine twadaho watsambalia abongo ishon watuko waripu wa mwezi ujao ripo ndo mwezi ujao yo hawa ilo ndiro mwana ambassadeur ya njoma siwabo ze jamaa zitambalia homiji ngoundo wandu abasa mdu hahimi bonze no yati dunge mdu uswalizo ho kamdo la hesa hebi lale jambili yo hatwari nziro mwana ambassadeur basi abaha warudi wenda wanja mijini hena mdu ya shangiria le jambilino wamwambiaoka ganzoe ya dhuhuri ganzoe la aswiri ganzoe zimilizo zitano hena wakati wado ndi hawandu wandudasi wenjo harimeni siriyo labda ngejo mkinishaze jama hizo zitihe kabati wandu wajoso li jama warohambe za hoke eziliyo yele tartibu ni abuze jama zani sohuka wa misiri alama mbi ya uonesoka ya attention iserenge haju abonge mwana ambassadeur izo njoha madoka nyezi mwana hifadhi Komoro shekande de joto la urwenya damu mbuguli wono kali isalikanti ndo kwa masiwani Mwenyezi Mungu napo Komori na shari ya hifadhi yaitoa harimazenze ikawo zentizaki Afrika zibiri liwono ze damu za tiha haukaizo lize mvulana ya tegemeao haukaizo lizwadi ngo hoangalie kaharoha yehoangalia mahala wa pulando ezitwa yehoangalia ze filmu za mahala wa kazi gar civil lade mana bako gamona kanguro yehendo harimazenze zaki Afrika za kaneze kodo za kajumo jibana nge wi yehawangio nziro masiwani yetansuere ke daraja namne kao zero hongizo kara basa haila namne kao ndo kaudwani okari kaudwani ukangarjoka ushindana garjoka usilihana garjoka urana mahiyo naba hawa Komori mwana ambassadeur ngam hambio kaya ngam amin ukobanda ba uso yabo ngam aminu kaya ngabo majeshi wa joro hawende mjini warajei mabinda le garini juro mjini hula ngam aminu haukawa Komori wesa walemewa wa Komori wesa wa itufewa watu hula, watu hunwa, watu usuwanye, watu usoma, watu usomesa, wasoma wajawa, wakauha warendeha walimajinga ujua baba hao, haponuwa hamanizo mwana ambasadori, yom Komori, yom tawuwa, waduwa jise janaza, yati bilazem birajawa. Nabonga hiyo mengo ni meza nangoni mdeoka ya ye temu hiyo, temu shoku haku, na mnyezi mna hifadhi Komori, hakoba ya gabili yendao, ya dhamana asumana azali, haukaha tegemea Komori ili hamake jakaparo kaya, shagara ngo Mwenyezi Mungu yari nkesho abaha rimjeze mikabasharti mpeshe itwa rimtemba bahanu wa Komoro wa jorahushi insha Allah darchukuria mwenye ambassadeur Jumani Swaleka ndo wa Ruzisa ikakar jeshindara alijibu mfumtani jeo kangasi na mo garjoli komiamba bitena no ili lele harma temza satena bangar joka wa Parisa wekuri banafasi hizo kweli maraba menjiwa na nyasi ndo banu na mushelemba bize tarehi zahat jordigo mwambiani vanga mwana we dalili imwambia simana zalira nzihale ya ukaya ya armu ya kinkodo zukambili nimwambia ukaya si mwambia ukaya enzimende uloniyo gena mzinga na majeshi omzingo mzima sile ulonu nadi communication hii ulumzinga mkuu rahano mzinga wote wa wanduja umbuya au wote wa mbengu prep ma misa azali asumani na mweshele nono zura domo mbiani rimbebe yani mzema babuzo ntipia habari mbehani wa masiwani kabati kuna Mkomori utuju wakazali kuna ndonaji rakokora mzazira mbai kabati bata juzi wako ukazekifu wenda mtangaji wajimani ndari mdaza baru uladu wa mwiso wa wandu watu hindu yabo hakika Mwenyezi Mungu yabo ye rezo sosio inu kwa asmana zali ndio ajali hapa ukati waba hao Komori ni banondo njango tonumwa mbio hiyo abungi abo ngaruni kao wakati mshashi banu ujisunduse habu nafasia au kunoruna bandongo ekautoro anu kabati mdu jorna ngo kauro eze kauro hakimvu abudo ko kationgo ndindo au kwa katungari wanao abungi abo ngari yode madi handa dirakani mdu rakai tafsir rakai tafanya banu shomna kumanta na tukandani msise abanga do harmale le swalela bidila hatura lipanga banu ukaya mwanama mbai swalihi wa Komoro hali dole wa serikali wetende usoni dole wone enotabilite wetende usoni dolewa wanamji kabo janibu ya kinamji ko mtendo usoni ndio mtu wa watu digoni hizo abakaziti abaheziliyo haina Mkomori pia hajusasha hizo
haina mkomoro tipia jiso chaitwa hasubabu lezeta buzuru mashwali abaha ye peplu isaita luson solama ndilo mwana mamaitwa ni wakomori kwa ele waje namnaje wakomori haina mdaba ya lohoso wakomori haini mdu gehosoni mwe sebana wanao zinu ukaya kwa hisio zetabu za enea harumwa mababu yote pia hekubo wazigisio komru mbange raha baha tasisiru no honu manga kariti wone ladha ya manga izori wonao harumweti ya haka doge hapo lazima wake haruma usikitifu he namna waoneti ya hao bahanu ya timbiza yendao benge le swala la he communication hatuyunu hakika na faida bila hatu bio positifu harwe communication kanga juhao ranze futsani ya hoa juma asi juma so hamba ezi jofa yo wako kamba abage lazima amba nadina duty hapo a force ya uzamba abonga zishirao abo ngari mbele yao tena wandu waloma siwani wake na jazini zilizofanyao zini wazifanya ekangwa njao ndani wa zambe haruma udo hajino ekangwa zambao haruma public mrake haje bahanu yafanye zinurfanyao loya hashirishe wakomori welewe zilio mtitu abage zi habari hizo zote pia zitongeso wakomori na hakika wao haruma kama zilo hambwa ni kabisa kama hao kaiti he namna yeziyo irumao tunaswali hasa abage izo radio wambia ukaya watisaze jitihadi ya hukima ikawe shia zindambao zinu zinukarituza mbaha upeu kawende wa hanywani hasimba waliwa cha ngaruambiao ka wono wadumishi hauzaidi raha nasi rajarata tahunu ndizoambao ndido siwogize baba cha watabi hao ranzi dawo ngeri jeri tabi heze roho ngaboni wanawe hadi wali abenge ye shawiri la roko hamanda sinu daizo singodo sambahani wakati le shawiri lilozima nutsanganyiha ze force zotibia haini bahanu mraliyo ya hunde mananya rekange mweu au mudu au mkudu cha ze force hizo hunde bazima ikenga ziwanao bwana inu tia mzima tia waili shainu bwana awandu wenji cha ngabo wandu warwa beramu dondondo ngabo waweshiliao ikaweshia nawelewe zambao sha watelewe izo asumani azalia nzao ukaka tuhandaba kemruiho ujo ezaleji ikatsindaye au mru dombanga madezajiri watoto majeni wakadoha mbatsi jao abaha hasaha warekupere sha zondabo walangu wajohelewa wajo urejei harumaze plasi zahao ukawa kana plasi iho wanzo wende kabati plasi ukazirengwa ni mndu mzima de wanzo yazendesi abage izori ngombe yao dokaya mtirelewe nai ni wananyasi izo nambao banu na mwelewe kokaya banukartu jiwani ya ndogoza hatu binafsi jangari ya unilao umati wa komo haswa na balabahe hutuba min baladina haswa nane yetsinu rilio ngomba nduri kama na nyasi ndogo komo Mwenyezi Mungu ibariki shaya hatu na ibariki zaidi kama Mwenyezi Mungu apenze abamkazi yabo ni kama maraba meji nauka tindo talatu kwako sham tor dele solanda le nungu lomu dise mana mabdo mado kaya ya peuple comorien sa warengu son
vanu shatunga kwa usoni ani vanu warenga usoni haizo wazoni na mabalu kumanu yarendao vanu warenga usoni hensi heli dhulumi hao watosha hula watomaji watu watambahindu vanu warenga usoni za baridi ani sijohanza mimi nielewe au sisirelewe sirirongozi wao ukaya za barindi niye peuple komore naba warenga swapito so c'est normal peuple comorien warenge ze swafiza usoni Karanzi coup d'état militaire yafanywa na Ousmane Azali ila 99 afanya coup d'état militaire haramverse tajiri namna hiyo basi ranzi yao hata ujohonda lelo haina wakatenga batingonji ya mdafana homa siwani ulo hasarando uhandanulo hasarando mwana mamba sana deraia ndio ulo hasara handani deraia hali hasara wakati ya coup d'état militaire ya 99 deraia hali hasara uharimema hamfukare yaezi ya Ousmane Azali deraia hali hasara uharimema hamine wana mitano ya Sambi raia hali hasara uharimema mitano ya Ikililu raia waha hesazi wana mo lazima raia yajuse shahito hauka wakafikuru kaya wauti hindudo wajiro wakati wa Ikililu ya Saiduku ya chokale bunyanya ya chuka urongo wa ya chuka udisa do tojuha kaze bushutia endo mahale president Komori ya paro ya daje erdaraje masiwani amani na rishilia olenda ko towale jimbon kazala badole heza narke amani upole wendi Komori wajo kaharima mwelewano sha uzibiri hokazi tomuziwa wakati wa sambi tena haukasambi haja sankide constitution hengezama hojumwema hamine yankiwa iya kaula hasara ndo Komori sabu zenda wa helo tutali ila zuwani shahadi wazo ka ilansi ilo na madhamana wa siasa warhoza pevu kaje tamia kaje buwa kaje fayambanu wa hai ransi wala horo habala na wala inde sifana bai halafu Ousmane akaanza yaje unesano tobia za kina haramu baada ila katonda yeguli yara dorumia arudaja moro ni hajasi sel marufu onti ya bwana la hasara ndo bimo na mama sabu banu ngodozi sama swala ya shonga ukamba se hama ngwazo udori puse remawa Komori zigongo atubiri wa remezo nando wamba ukaunda jabonye demfao tasinga se na mbidiza unai ya la hasara ndo okatel marufu ya jomolo ya la hasara dem Komori ulo Komori ya hali so hasara ndo hali so hasara na Ousmane Azali abore mzuwani remumwali remgazija wali sasa na baba hanya hasho hena mahadabira hena ngwatumoju hawa mpisha matari endao ne juzi ya projet ya lasa wa Ikililu ya lasa wa Sambi Ikililu ya finalize zemaliza njao masiwani Azali ya jabala juzi ya lojumo urengaze malizo ya fanyamba bizazi pandeza parezila wanungu wa hadalo auka leti bijaha ne panza jabala ulangu fanyo projet ya heujo kahumdunga ila de maana mwisha ya kufanya hutuba juzi mzuwani ya mbeza hoka ya almuradi tinu kwa nationalite ya moya na tijinda hubi na shaa abora hantujua kamjo kahenda kandida 2029 ça veut dire ukaya abokati na revu yoro havala wa Komori eulo hasara ndo daiba Komori na bomwe de mumbe na matari juzi nzuwani boya akamjatamie pare kawe ya lase projet sabi na wumzuwani hamadai itandaju wakati ila mwene mumde na matari wa akaujajia yatamie pare ya hanyu mafanya hezi majilisi hezi to arabu hemi tango ya hanyu ya wako Komori ulo hasara daji wako Komori mnoha masiwani banu sisi ngariremo ndele joto shangari kozao mtabi hao c'est normal mwana ambassadeur abasawa Komori warengere zeba zosoni haukenda angalia abahango tona mtoto mbaye hazamna mwana mshe mzima hambama hamsomesa hamtartibisha ateje wakati tambwa hazi atojambo ka shaye sari ndo ndushito hili enda huu dahula minister de ya enseignement eza ajirini ala wayatsa hemba hazi hambo kango jona ngwashanga bo promotion ngabo shamro tsaila ngabo hetoto mbemu joka kapale kononde yede mana bawa Komori mwana ambassadeur warengaze bazo sono eza barili wakarengaze bazo sono harimwe mbana hivi ndaboko watrahilo nema dawa na wasiasa tonto ambassadeur ye politicien Komori hatrahia peuple comorien yema dhamana wasiasa wanti pia randi wanu ambao sente hulaze franco mehulaze
sinjize njani buza siasa zonti pia za asuli za he Komori watrahi e peplo Komoria ye mapolitisia wa asuli wa he Komori watrahi e peplo Komoria abunge mwenza hakamu wazali hapariso harimu mgala lazima hare mwezi gongozi abwata wala watsibaze kufuru wana ye ngwa mrema wezi kwenda pariso hamgalani uono juzi enda azikola mgalani hamapu ngono wawambao mgala warambio halafu wabirlahula wahehabiri buhari bangonzo abiza wasida pariso abana hazigara zai hanjaba engure maniba gure mwana wa Komori yo wa Komori wa hausiuza bari bizema politise wa Komori wa senezo ntipia watimbaze kufuru abahaba yaja yambabala ngondende atsonze yare ngo uongwe yenda yamudabala shirashiba shiribi yavu shaliso mnamashi mkwe maji ndangalie namna wa Komori watsengeleye wajusaze mpaka zahao asumana azalumundo wakati opwaze ndefu ya hamandani abara alwazi societe zikudura za tsubulwa itsotsa hari razebo tsena bahala ngono katunda wakati opwaze ndefu wanojuza bala malevu ndo ajofikire ndeya papu yakahondoze kazwini donc ila ala mayokabala akafikruka ibani wasuni ruwasi baba sadorini le jeshi lahi wala mtinaka wadayo na bwando atwamba na abire yende atone ha mapinda mwana ambassadeur ngono diku c'est normal hawa manda yiye jundoma siwani mwana ambassadeur c'est normal hawa yiye jundoma siwani ukawa Komori wadhulum la maisha yemlozi hali hakaulowa yeje huze unariali yula mwogo na majimbi abangu tombo kwa alim nafa abanga watungu wa hawa wali siwa hele jula la ulima abe majimba tunga tungu ya pengo borili kartona mbuya hula ukema pesa kayati zitongeza abaha nunuko mwade abanga namtone hatiba na rodo mkaza masama maka amado wakati wa wabaya hatu na bana baga si wakati wala pitali yo khatori tira wakomari ukajoka kwa hausiwi warenga makonende wa sahonziani warenga mapolitise wara bavunije na babaha garingo urema sindano riparalize mono alama he mwana mshahara yafanyisha hayo ya sibala hafanyisha hamada sibala karendeje yondo lopitali yenda bokangure masinda yana tukore masinda na rila vaccine ya covid bore mwe vaccine ya remani malezi ya balenda furzo yiritu ho el maarufu yiho emnafuko yesa afanyiwa ya tutulamana mwana ambassadeur wa Komoro kako hanyisi mitungu za baridi wajoka kwa hanyitungu za baridi ndongo ya mnamu anatsola mwanamto hatutola ya bali waendo el maarufu ende ya zaya ya bado ya mwabe harimo pitali ya samba wanduzi watu wa porambeza huka hafu wa Komoro kako hausi uje Komoro kako hausi uje juzi fai namna mwana wa kata senka ya viole wa ya ulaya kazo hura juu ya mambo ya kahwani hasarvisi nivi nikoni sima hakama sisi ria kama tata banongo ya vira jando kamba juu hafanya mbandrugu hende ho mjini hoafie mwana henda mangarjo onese ukeko mwanijua na mahakama horeje morana kama Muhammad haburu katoando wala ware monze wende warenge wala uje mfumu hata Komoro kaka usiuje azalimuta pili ogersi vile maswali hapo tunyo dozereje izole za tumezo wa Komori wa hausi uparona mbaba Komori yefanya manifestation ba ambassadeur wanzi wazalwa unkazama hamiji uporozi wana kujaziona kuna sumutando huziona njaziona mimi njaziona c'est la première fois niho no baba wa Komori wofaze jibaza hao zindagila za hao wende wazini jaliko wende wazini tarila meza wende wazini suri iho za hea chambu baba mgazi jaho juharenge kanzu yahe ya biligiji ya huzurungi yahe ya beshewayo harimasinia wakati yakafanya unuzima hai ya ihunze yafungesha na mboda ya mbego fo uwa chale doda sina nyibo majeshi gari la lodo wangu mla lodo ngo no ya paro ziona donc yo alama ya ukaya ya hawaise kauha ukawazola ngo mkungwa hindi ndezembeza hao nzombuzi ne magonzi nele dima wazifanya wasomese wanahawra wanawashira wanaume wasoma habari ya elimu wareje Komori waje warindando atso hindu ujongu moto harengo hazini borengo hazini shabale director ulo bala baada mwanamume kanonjo humbenga mfanyali watu bakaika fanyali watu shangodo hamabokenda mbaba harenge fulambe ulo hari mwale zisila bilahi ya unikonere iso tobiende izo ngo zandiso wakati abasango cyo mramboka yabohorengo hazini nganzo utowe avance ya bainduri nike atojoka udoliwa ça veut dire quoi
ngazo mrato 1 million 2 million yani ke yedo amana nzo mnenge hazini na barangu jo koja dawle waralizi wizili nezimiraro ngebira wara ejaliba mbabangu denda hauzo shinga hauzo malaho atwazima jana mailimu ngura memo na hali mwazi naomba baladi pro yamkomorajo kaka usiuje mwana mamba sababu nezo kazi jirini wanawashe ngware ndao ndishito hili nware ngwa hazini waje wakikwa doli wanaume ye ministry yeti mdu wa heli watu yamunge bilo ya toa pesa ekemdu wa heli watu yamungu mdu wa hazina mbenga mbele mdumushe zitobiezi sanjio masiwani mane mkomoratu jo hausi windi tobiambia hamanyi zatoko masiwani muga mwana ambassadeur utidoji paswashe hitwa okae emanadamu wa he hatuti hinu yenda one uharime historia ya ulimwengu mdumushe wa raisi wala yauka upane ikaba ja raisi uharime enti hajore sebe mdumushaha yekutona abahakomoda hena yani kwa zela Elizabeth Salam mdumushaha ndio utowe ordro ndio utoze amri uono basi uono le pijaribe nuhabala uone ya madamu Asmania akaone sasa hokaya ripare sasa ni Muhammad rimkuko adirimrini atowaja bahaza la hauna wanafanyia namna hiyo wala wewe kamjongi rabani pia mchango jo dado adomni nani hanyonzi jangega modo mwarino ni msade c'est normal madame ambassadeur temazuki watu walo masiwani wajomba hatu wababa hatu waregeze baza usoni wakawaka ulinda ze mwenye baraka ze mamadu pia waoze ze baruwani wakauli bandu wala mbeza huka asumani wendo bani hatu wabanda wasuli bano ngori kazaba hanu habunduki hau hatijini na makononde shange bido za ferizi mizikazaba hanu shawad wanja modani wakanzi wawazi wambeza huka ndeni wamba hebo ngebo nyira bidi mrumishi heo harimayenzi mritine faida mrilele ikenda unono na ilimu na maesha mtozi ifanya ngara sawa nziani wazengu wajukaza kifu ya feri daona nashwa hapa uono hula ndahu hula mfikiri hula mbenyama hapa siwono wanawashi wava hijabu za nuari kahula timbeli ulambeni wava hijabu kwa japu ahidwa kwa jambililia shawa lema nzo Mwenyezi Mungu kwamba ya Rabbi waribahum duniani ritolele yezimbinu ritolele wanu waiwanu ritolele wanu wahiana wanu wa mioyo yapeu uharimenti yinu urinike wanu wema wajuhanza enzi ndangalie mparozi wana uharimenti ya hatu ila wanadamu walemewe hata wadoju hawe njungo unaweza hoka ya wii ya hawawiyo iseka uwa se normal wa Komori watu wa siasa wakomorera wa unara washe watuparo kantimba yaliko linge waji waseme siasa warendeze bazosoni ukawala kauladimo walele warenda hando maadu ya hao ngeladima ngazija obatoku dume kunje yohuisha abaranzo wa siasa wavuriza ngwanzozi pihon kwa wale basena jopi shawe nujo kampushe manyo ujotinzi hema duli nujo kampushe manyo harimo wa siasa wabakaba ha ujotinzi hema duli oka haina asiyeti ya maelengeti ngojo kautula razuari labu abungawe nujo kamda mungu yenujo kahanze komol basesha hodesho ngajobira shisi hendo yenujo ka harimo lebe ala asumani no wa eni sajo orenga sutula mele ilo hata hanywa ilo sutula lamu na zipande za falasi jona baba hanika wa komoroso abunge mwana ambassadeur oui le peuple comorien va régler devant wesa wazilance waloho masiwani deze juma deze mashuhuli wonwe prevu azali haka udozi hiya ameshwa message mbeni amba ukara nzide lelo ikahu utegemea zimashuhuli za hatu lekunde zikaza aba hawa Komori wendao jana maili ufanza mashuhuli za hatu yopo ya hana kwa ya bili tsa ilise deklaro lelo imabolisi wajusea mando wajuso mtungu wazembe we hansaba hali bahejo ngaya lelo ngamfikirira wajwani sose kula majaba mabu abwe ya fabenzi ukeka Mukomori aho tungu basabu hena shiroho soni maha atabekende mwana yetorwari abundo bande sadawa sudi abuge garshukuri yao nanyasa ambassador ulihode masuala warijisa yo usikwa lelo yoma yini akayari tsongeza rebe ho mtsango wa hatu soni wa Komori na singara mbia wa Komori radira tundu wa yauka wa Komori roho masiwani msibu hao mtabi hao ngasidi mwani mwana garanyiso wa msiba huu garanyiso zitambu hizo na ngari wambao Mwenyezi Mungu insha Allah Mwenyezi Mungu yatie matama na wema
wajoukana irumbilensi hiyo nano wakati ikawa kabadunji ya madhama na wai hamade bwana hoi roto bire jo harmaze plasi zinu redobe haze misiliza hatu shanga futuruka wakati yambo se garjo honda etapunyiba jina shabo haribanu umdo mando amunge lazima wandwado enda hamwe mweu shayi hu misoni ho ngamfikuruka ya ambasaze ngoga jo kanjiro mbabi hokawa jo kawrenge plasi ya azali nda wando lo sinao ngammaonao katsawa nunga sindawo sine vano wo mari mirali wo Nuruddin Mbaye wo Mohamed Arif Saadi wo Barufu wo wadani gajela kaja paronjia hari maze serikali za bira yabo mujoka uzuba hari masha kusonko hisho abunga unandu wajo koja wanwere hokaunga rekonda sinao yabo maudure wasidi hoja hiyo wajawa ngari ya wananyawa lo hiyo kartu wafu watu yenda wale ngwa wafu bana bene mdo amboka ilande avenir ya komori mutore ngwa kazwa bahari wajo hingera wananyawa lo hiyo abongo ari warambu wao yabo maude kao ndo fanya jazini abondo kwa wao abozo ngizo nyangu ukangari waju wao risarifa nyambwana sinao yabafanya kaka zina ukanziro hatu du izonga jo hisahara abonge mwana mama saduri ngarongawo yezi ngwajeliye yihawayinu itisihe rezi ru yajakaza bahari yezi ngwajele hawali nejetoli ngwajele ze bazosono wa komori wazirenga zihena hindu jabweka watu ngarombao zimbanari wanao zihena hindu ile komori irudire jeila amani ya kaya irejeula utajiri wa unono zinafasi na hili ikao zinachi ema hayabira inshallah Mwenyezi Mungu alimke tawfik yarinka za faida za mbana inshallah tunashukuru Mwenyezi Mungu mraba meji wa kumuriwa ile wa ndo le masuala mediano kaya kapanda mwanako na yara jisi wando baze kumantir joba no sava abungyabo ikana temu mbili banu samdishia ngando ari mwete mweraru riandi sajana kena huisa lelo shangeri bebo lelo tena hatta merkredi jangu jere dikaze wa mana kanu jwari rensi manani so langilo muhimu manama mbaiswali he ala jana randi se bilan ya he combat lonio wono heli wa bira ne heli zenugo zakanzi bala mjele video yanga liwando wando ajibiwa amma ikumba inunga wando atohelewa awanu komorazo ya ukaya eka haja plan de la republique ni fumo mitano wandu mfumo wa randaro ya unde mafuda ende limkomori azoea ukamkomoreti eka na patience shaye très pressé itongeza ye kombarlo niyo inu gabondo tawa o rahada sino komori wese wingari yale jambilas pana zali kwa pego wajuao gabolo wadiweza kabanu komba inioke hisa wakawone kodo atakomja nensinu waendi samana mata wajoka hasiliba abunge kairiwo ni sokomoro ye komba ya hatu inu ye bila ya komba ya hatu inu o mwiso ye hari manadi hari kwa national MB ye na ustuwa tulu mbamba no ebora wa wakomori wa ilewe efasiria komba e komba machinidi mwanama mbesalo marhaba ambassadeur uveni wando nondo le swala ndondo ye mbana inu mbana boko yundriha isimu ndahafu njema uka inu mbana ya haki wandu watsahao daula ya haki abenge ni wandu watu ya msajaja wevumbulano koza haki abokabziro hata wandu wajohelewa hata watienziani waplike wo haki abenge yebila ya haturafanya petili ukaya abasa haina mkomod ujuo izo wakomod wazao haswa do wandu wano manga de hani manga uchipi la Japon, la Senegal, la Russie, de hani bantu komod batino vumbua bantu bakishwa ule jungu Faransa hani mundu ujuo ekomori izo wanzao Komori wesawa watoa mafuu ya hao kanga ranzoro kwa kazazi konsijuha baga sina maha mengo mine na miradamu ya uhuru watinovumbua wakati wa kikolo waka autonomia interne
haini mndu abasa ngurambushiwa kabala ritoka haruma msajaja yija haruma independence ujabaha haini mkomori harambua ukaya ala hakika ngarizungishia hapo notina burajaro no imenje inu neze ghorofazi ndende zinu no tilizo lo hayati wa manadamu huo mwege wakomori hasa ndo manga welewa ukaya wajitamuka miongoni mwa revendications hao ndo ukaya litisoka mbeo hamazi wa basi cha narike wandu wotanga rurudi rirando akonti no mtsagorata jeti toka ha nyamtevano basi abonga bo wajojo uswarifu shanyinyi za hanyundo jamwe mweta majivanu shabo zadulabo tisotsana barikozi nanani ndo anzazu zitsika ebala la majirata bala juzi ya Rwanda abo kwamba ukahe wacha wajuomo wajo swamba letakamlisani zemaliza tuzibwa mashe abasa kumurihi sehelewa kajelewa ukangujoka urudi shaila mbahindu ya kado towaye lezi wala mzetahe no nyoka inakubarukirizi bihanda wazia wanzao wakena borejei kamratsanga ibidio mbaindu ya tsanga yandijoka irumishihana mnakata na ngwanzo wake yabo isaya joka eze sorafazi joka ufanyiwa shaya tsinambuwa za fatiha oge yonde de daraja la honda ibuko yo positive kwa kubuliwa ni wa kanzori do representewa mu assemblée kanzori do representewa haruma ye bundo la hioti sha titofikiri kaangara zora wahe lapitani alo abona mbehe mbainukada shabo e conseil d'administration kamna joka yabo tijabo baho komoriwele wa abo surtout wanzao e conseil d'administration wandu walomanga wakeya ke harumwezi sabu yo megoni mwilo no zero wahe serikali inu hata wazamba shabano wabulano wanure ndo wabula kiesi lovutiho abo ndo wajohunda d'office ukahaini hunu abongo urengopie adungano arahe waja Ulaya waswala wada kurnevu waono wakomoriwa wawakubalia abongo wafanyao ze kampani donc yonde maana tojo parokubaliwa hizo chantsua nongo nyangu hamando deka wakomoriwa wakubaliwa wavote wendo ambasadi nimrate bikta he mwanza pensa yabo problem bila no wauneditramo no hara watapalao kayabo sini joka kandida yada wahunu abunde jo ebu ndojo isinga swan kwanga niwo lokomo wanato hotem donc apage de taramo ilongilo sha ye bwana hakika banu rais na wakomori na mke mapasien quand même parce que serikali ilo na mizinga ilo na majeshi wa peu ilo na mapesa ya he kaneti warenga warumiawe hali wanzao ya he mapesa ya he covid wanikiwa wasaidiwa warenga warumiao hali wanzao wanikao wandu watilo mau na hula wandu jekina mwananyasi Said Muhammadi iliwende wadu hambaze ndabu na wakumuriwa ilewa asinasinga si karijibu wao ukayai hazia hatu kejenda chaba cha ishiliwa na boya ishiliwa watsingovu nda wosi ya umete en pratique zenongo za revendications zonti abage ye bilan ya huwa Komoro walula na ono maswali wailewa ukabana kwa ziminishi hao kabora hawatuelewa waluharumali jambo sha ihali ambao wahatuwa wengari yao ndi hali buko ngabo hao rijwa ukawelewa ukabalanga haruma ubeu haruma ubaifu
watuelewa hizo asumani yanzo yafanye la preuve utorengo wanduhuze waniko zedo amana za serikali kuu wao wananyasi maskini walo yavo wahadaliha ukabala ngwa na serikali ngwa buhari wa mengoni kwa wandu wa nao serikali na isoda kwa watu abenge anyadala ambasadori Mwenyezi Mungu na unikeji tahidi au nikaunono ihazufanya wahiru na mwana wa Abdulhamada na Yusuf Rufai na mizambo banu na rinjize tahidi ihazirudi fanya ndondo na wananyasi wakuzifanya watina ukangwa uwenji shahaina mdu hakimbaye maarufu la rifsadi ze lovi endo bewa satena ze Fakhruddin mwananyasi boltu nze ondo opi yangu afanywa kazini nando wandu heze apeli de Marseille appel de Nice nane mwananyasi ulo Japon baba mashallah kufanywa hazi boke wandu wote pia na mzidi baba no hakika ikibala mwihundu ukawa komoriwe sawolewa cha kwa unohara mbaindu ya bakchabanu na rizamba ndono haruma mukaddimu ya hatu kaya wa komori wesa wa yivu tension yo haju wa utayari ya wana ikoduino abasa siri sarambe za hatu waba hawondo wanone komba waiwanao na tena kwa na ule jejingoni si sabasa katwali yao namna ritoniko haini mungu dasi ujohu amini kaya tendeye wakatile jambidiru ujo kwenzalo ya tendeye rimnike umjarada ya kuendelea milewa komor wasailishihe abaje narike natoma kaya banaria wanaoinu banuifuzu 70% ufuzu ukabanu ngabo wenji wamba ukayebanu yabo bwana nzoma hauda kamsuro hayabo vanurjo kariro habani sha karturo oka risariganye 70% ya wakomor wale wazo ridaiyo bana ababa sabakshendi babakisha ko mettre en pratique yendo vi orjo kahumnika le katibadino yende yari rumshenzi abenge ikawandu waombodua Mwenyezi Mungu awakubalia wamekuwa asu kwamba kwa chahunda banda katika rihundu ukawa komori welewa kurakanda kueleze bakaleo ye diaspora asatan diaspora walo republiki na Prastex waobanu ra mvua ra jua ra neji ra baridi ra upepo waobanu mautela wa komori loko njema ziwahunde karambani wa komori waloho maswani nano wa komori wa sambala harumwe dunia wa nano maskini warengao machapawa wenda wetu mishina ubarini Mwenyezi Mungu tunajaza ngozo zirizie urikenasi ya ujomlela wana hatu watelewa ngamia no wana shwa hatu no wana nawashe baadhi lati kusudi omruju haya renge japawa ya dungope kwa barini lati kusudi na wandu wapeu walumu barini niho za misauze meli abenge Mwenyezi Mungu narini kenzi ijokana stabilite Mwenyezi Mungu narini kenzi ijokana madhamana wajokana roho za kinaya wajogo Mwenyezi Mungu ajalie wakena roho za usikinia wa Komori Mwenyezi Mungu ajalie aini mkomori rijohum ni kazi wa maana ya hausukani wa hensi ya hatu Mwenyezi Mungu yamnike usahilifu na hueshelea ukabala haruma ya doka uha zimbakuzo pia ya wangalia aini mkomori uno tabu Mwenyezi Mungu yamtoe harumwe tabu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Wana mamdo banu na mpartaje video yenu mwakone pajanyu yenu baina zidio lazima rujulo mbiani abu gyabo rikana mada ndaru banu nadore hatimisha wanabaha mwananyasa Abdulhamada ndio yatimishie madiararu ne madiararu inu riandi sarandi jana na de kombar loni hinu
omuswayo ndini eyandisanda okungeno ndabyenga nduwa sulindabi donc na wananyasira kandasino harmaze batoyinu wesa wakule batoi walata wajoha suli washashi na washashi wanza imani na mvuna ukaidisha Allah taala dua salama manama abdamada ngojelezaje hata wanadamu elewe efasiria komba shinini wanu eshakauja na mbwana za siasa shinini manama abdamada zakauja na bwana za siasa inundele abdamada bomwendelo soni wansi ndo mamba koja bwana siasa wayungu ono kaifikiria hahe inde ijo hende science wayaona so kaifikiria hende ijo hende science Mwenyezi Mungu ajalie ho Komoro ichari jari rivenushiwa no mweje muhali hunu wa ukaya ngabo tengo ikao nikanti nda unasuma nazali zifikira za hao tiza hwendese Komori usoni jaza udulume Komori wabaro hawa na wahe Komori wali warabonze rondani wambeza hoka intartibo ya baliende tartibu yendi inde jika ukaja la hatu wahe Mwenyezi Mungu harbi hande jizela taufiki ya heze kalima za hamba no wana wahe Komori walo honda nilo walo bonze uka wanyadi wahe enzi haribeniliazo mono bwenda arigemolela pitali mono ena wakati yatingo huwa Mkomori mzima hafura mdomera mdomshe walango mliloho lopitali walango mliloho harima majapawa haze baba za majapawa walanda wafanya zimi siozila fanyo kajapawa la roha mjwani jamaore abo wanu bakazi miniti zamanda huko wa harima za kombenizo waona juzi akauja sinyele katiba la ukana mrenge maore yarudi ajangazia jaheze mnajimo johari haende bala hambeza hoka maore ya Komori maore Komori ya kejaja unaona aliswali henda maore Komori kejaja hadaja hataki maore Komori ana sabada akaanza yafikiri kuna msingi ya ufanya manama ambassador na nongozingi na degazingi kwa hazifanya baada ya kufanya zile hizo arudi haka msaja bwa Komore matone seza ukundani wanumdu jwahu barunaka ze Qur'ani ndabo hebize fota ardacha Mwenyezi Mungu mbali hata hajaimi harima tribin ila dangu shemsilare maneki fa ajemu harima tribinila ambezoka hai wala Mwenyezi Mungu anundani bebangu tibi wala mtuma halalisha wiji bangu tibi mtuma halalisha wiji dahu ndanga ni bebangu ya kauja ya mbali hata jam kaze bala ndo mwana hunzi geza dunga abo hindi wana wahe Komori dabando najua na mali sallallahu amba ye bila ya kombai ndio hili ndio inchi wana wahe Komori mwaisha mtu ya jaya ambati halalishwani waja wa mwana ya jahima ambati wamba kali ndo kule bwana yendo ni mama abungara tingo kwa kawe tsotipia yela dimori ziye wadisorongoza wa Komori haso tipia radisorongoza wa Komori na tawe witi na tawe uchafu na tawe dhulma na tawe tabia mbi na tawe haina nungika Mwenyezi Mungu kaje jiwadizo radiso zamba hapo ale kono ama ndo ndio la naro kwenda mzu watu nimkani la ruwasi mfuli yabo rende boloteli mfuli yabo rende redaiza mfuli yabo rende ambasadi ribaya wa Komoro maswali hai ni tukone lonyango na rutibosho anzani ndo alezo ambao kwa sababu naam rende anzana ndo maswali ribaliliwa hai wanata wala wana hatupa tudo mjawajari wana rifanyeze western janvier février mars gabo western shiwi na majana mararu za rejezwa huru zitorejezwa huru ni doktori msaidie hazi ni pesa jozi fanya kudeta yanda huu wamsaidie ono Jibril atibe hema pesa huu ni zamalizo zile jashazo nuziyazende donc yohala mayautinze Komori toma halafu wale wa Komori wakaona zenema zilazehenda zilikuliza kawahwa ze madrasa za kawahwa ze pariza kufanywa mijini zilipitali za kawahwa mijini waonezana wazira za hafa ewa walazima kwa ambassador nilete mulahi wapa wala kolwa dhumhonda si ikuwa roho harimala magoda wakilwa wanangarjo wanka diploma gabo moto yafanya ibaki 2016 azali avotewa bahemoto watu johonda lelo nge Komoro na bora mbabahe ramjombahe razukiwahe ramzazahe warumishehe kampanya azali ya 2016 bahemoto nge Komoro to johonda genenda kiwiyo yazul makuu bahaba handa boye familia wajuse litomba yemda hule shamba twongolishi shonda bado wananyasi walomanga wa homorongowa yabwe bilangi hiyo njema mwana ambassador ndio njema bila ikambi mahusus yamiki yakofanya bataille za politiki yonge tulao
ngejulawe bijia ya bata politiki kwa siwana yoporesha mrumu mwali hahezabala siasa ashalonduanda kujaporesha wandu wa mwali wandu baridi wandu taratibu kujaporesha bala mrumu mwali wandu wa mwali hena presida ya hea unu mfalume wetu nahi zikaza hapo kuja unajuzi wa mwali wakomelewe mwana hao wamba basigari fopia si wa mwalishe si wa shamalishi wanguwa juzi azalia kahanzendea rege ardhi ya mwali yehu lisema Italia wamba ngofo huo ndio ala mayokaizo na mbao mtoto mbaye wa ambasador asazani sele ya wakomori era njira renge independence zuwa ni waka na wa president wanga wana ambasador mtoto mbaye waili basi baada madabdala abo sambi aba wanzuani walofanya ewa wale mnatari wendo wende mahakamu wala mfanyoko wala mnatari lati mnatari balangwa mtengezao hata wa mnambo wa mweleuka wanu wende hadi wa hati upresident utsobaki gazija ranzira regende kwa nasi hata ujohona banu upresident utsobaki gazija base waka utsogozo wa komuri wele ukabala yenti ilaingio na zisiwa zirarweshe weshanisha hibando dawe bwana sadwe dawe bototo mbaya Elarif Saadi na Barufu na Farhan na Faharidini na Wahajim Baiswani letengo hilo pia na Mohamed Barua haukawahimi vanua zamba wahimiru wasi wa zamba wende wa ambasadi wazi shemelezi wahuwa komoro wamba banizo kweli waniye mkomori de yazolo wa mzuani de yazolo wa mwali de yazolo wa ngazijani de yazolo wa mahore de babu yese rejei bahata rihondo etapu rihondo daraja bari zambao gabo wana mametisi na kreoni walola rinyo waniso dailie komori ze vidonga zisirikire wa mziwono o wananyesi wa maore abahaga rihundao senga siku saya wa maore wa dailie wa ye komori wamweza ho kasi wa komori shasiti wa zungu yode message rile hao donc yote ile bila hiyo yone la positivité ya hao madame ambassadeur toni bali kati komori ya faro sundamuza haibano president utsobaki ngazija basaba anga sambao bazamboka kena ukiri ye confiscation présidentielle itsoka ngazija kena ukiri ngazambao no wa komori jini izo watonga wa zambomba dasi orazanza wa komori wale komori abaharanzu wale namalira ngazija ngwada hiyo kagebilo walnyasi walobo nzo wadovo zo kwa japaroza yoma naweza mbaye ndaboresa na biso wabuwe na atwa warawambi yoka wa Faransa walo komori ngendo hula ambassadeur de France moro ni wa vote abuge bido mtundo ko tugaza bawa uparona mnashiriki komori ile ambassadeur de France arikio madama ambassadeur wa kazaba haminji kuja parozi wona totombaye kuja parozi wona c'est la première fois imano wananyasi wanashi watu wananashwa wasubutiwe dabala wenda wazifanye dabo wari wanao rigabiliano ne mapolisi ya Faransa rigabiliano ne military ya Faransa rebatana wawajweza hoka ya zila zifanyao ila msomori kiwao duku ya mama tunahadoka manama ambassadeur ye bila ya he kombaina yokana kashude timizi baba sheri towe shetani no were juli shewa johuja boto jondiha zahamba au kansa rikarifanyisao darsa kwa kejaporo fanyisao komoro kejaporo fanyisao komoro au kakomori ya darsa rafanywa handali la independence ijesa kidila le he plan de loi Mohamed Sani ya Ali Swalihi ijesa kidila le demokrasi ya mrehemla tukufu Said Mohamed Johari ijetu la shonga de continuité ya demokrasi ya kautsahi yifanyishie na marehemu taki ijetu la shonga habari salija harimo isinifu na dhulma na miruhura na corruption tabia za kifujari hizo kama timu ya kusukutuza abaza ni sohaba wa komori wa mswede abangama ndo nabeza hokaya miongoni mwe mavuna mema fundiha matukufu ya pare hano harimba na hivi na mkori sana sumuso ngamwambia mwana ambassadeur ka confidence Maître Larif Hassani Hamad Swali Mohamed Swali Abdo Hamad Mohamed Larif Wadaan Hassan Tipia Zeshafiu wawon Tipia hena mro wa komori wa jomde matitso aba haukaye mro lebi dari tele bahingu jora mbiata gamhula biyo bwa ambassadeur wallahi alazim wa sana amini banga mzabo hele jina la Mwenyezi Mungu uone na wafu baba na to mfano
hena ya jobali wa bahano wa komori nzo bagaro nzo zingare betsalama yo hamuda wa mezi 6 haumwa bagaro nzo rebi bahiya tsora biwata haukahafanyi sawa komori darasa hawafanyila darasa ya ukaya hena ugenge ndanai na remazi bonko harudara ngeshe gongo hareme zikanda ndina we ambassador ya komori ujarengwa na polisi basabwe saudi haba wende betsalama abo bahe ugyo bakifara tamuka kwa ukata ulidi ngojo kubali wende ngojo kamara kunaho ekauta abo kanjele wake konsiana ambassador ngojo gamdole bena kaunifaba ni wakanga ujadijarifu baya mwana ambassador ganzo uke na fierte bahu sobe hamtango mdigbavu wenda usome sawa komori rowana washi ujaporo na mwanamshe mkomori yafanya manifestation aratiwazaga atojohona ba lelo huozi wona manauzi wanaenda bwazifanyisa na bwazisomesa na bwazonesa na bwazifanya parona mwanamshe mkomori hunu Faransa haro hahende baba na kati hare maukumbi zenye kumbi wazani sana ila 2003 na 2004 jahulu ujaporo waona weuka hunule panza wal ulo wanti jubana na hiwe ulangiza wone mwanamshe mkomori hata mpaka hole dahola mkomori do wono mwanamshe mkomori shawondo wotonja monda ni hau wadai weho na mnunume umaparisana harima mazibu umafamunuri msali yao abahango waona wantipia hale mrunja harima yetra haule bisi hauye eteje vombo msafara hule gabo wakomori kuma harima evango kutusha ukala komori esa mungu toka gabo kofaheze olam komori ebangu jorivia wandwasi zidu wono ike basa waha ikamu hariri mdola ngiza isheka ngabo mkomori rongo wandwasi kiliani kwa sababu ndembana ndiwe nga mwana ambassador ama tunabeza ukaya badi ngojo kajumwa ruzisa henu sikujo ruzisa roto tola za nyinene au kemba na niwe huyo iseto wa marundama hu amtone samfa wandu wa hebiji miraji hapo mfano mbeni saweni moroni itani huli mchini funguni dembeni wandu wao hale wujulana he miraya rabotona komdambo ani saweni wepo jindokati mdambo ani kula ulio basaba haka watimu mtawe ni utujua kabatimu mtawe ni tohu mjua umufaransa kabatimu mtawe ni matutembeleana na ukawesa wahisi ukaya railinga sibatima itatawulinga ziyohela railinga sibatima izambeninga ziyohela halafwezi siwazozi rara watsengele ya naba ha railezi siwazozi rara nizobatime komori ngejua havasa mkomori ndobi ya parokana ujama na mkomori mzuani mkomori mgazija mkomori mmaji uwanzuani watoka mnaikuru hao wamwali waka mnaikuru hao wangazia mnaikuru hao bahata zetu Arabu ikawa nzuani wao na zila wadahaza hao kujapero na mgazija wangazia wekane zetu Arabu hao kujapero na mzuani basa baha ikangabo mkumbi wa mwanamshe mngoroni bahengo tondo wa mzuani wa mwali wa mgazija pia watimuka yao unuga mwanamshe mzuani ufanya mariaji wa tondo wa komori pia rando wa mzono siku hiyo wakasha matashi na shupara wema shanzuani wakafanya shughuli kulitwe na hiware gereta hokesa li kanti warengesa li 100 personnes wende wajihunduka walwa dépasser 400 personnes donc iyo faida kelo do harimo mkonsi sitoge zaba ha kabati mkomoni lezisiwa zozira rubizo bahato wa maura ha wao rikonto sina ho go wahara wa udeside ze mashughuli zao wana haweme zijao hawakati kangwa taho undesali kangwa juu wasili ya 1000 personnes wakaba hii mkomori ulo Ulaya esa hata ngele mkomori hamadai ula ubamuzi warangi wadoka ne mgazija ne mzua ne mumwali nisoba nguha aroba kishana mzima bandi uongo mduoto yo forasuma na zaki wodi bila bakshana ubamuzi warangi huo yamba katanza yo ne mzuani na abo mwanzo adenda mzuani yere koze yere monata de monada modasi shawara raume rawan washe wa mali wanzuani wangazija wesa watsengelea na wontipia ilade mana waona fazwili ona guvernori mzuani boya tohunda mzuani yafanya mumwali alibala fazwili de guvernori mumwali samahani basi madama katunda mdu wa shimali yaonesa mahaba ya hena azali ngedare ngembuzi anisere mamabi basi mbenza azali basi mbenza ngaye mbuzi weiko zao benza azali mwanze azali katupa sema na adamu ya mwambia hadisore kaze mbuzi yesere mamabi hebu sile tuka urangaye megeli na donc yona mayo kaya hata walaika wakawa taratibu wakawa baridi wajakawa benza masha akawa baba na baha ukoma ukawa wema zisari sazibiri ngebiro batulika wanyese tubombo honda hula wakaida yabonge kamfikuru kama na ambassador
ya bilaka nako paroshilo yamba wala kanako paroshilo timizi bokae ni sukule tingo towa za nyumeni tingo towa za nyumeni nilo hayatu wangu na ulitsabu tijuma na hamengo miraru ni wamunja abuga mnatena mili na ambassadeur japoro na ngomina Mbani tojuha geta nisopar sandu wa mwali wanaume wa kwashi retengeleana rekesha japoro mzwali hu abasanga mtowa unawansi pia na boga simira mitima donc iyo faida nkuu ahidi dabo ya kari rongowa hajiti na hekomor bahem tuwan yem komor bahem mwali yem komor yem gazi yem komor ashima sandu ati wabatengeleana iyo faida nkuu ya farhadi abangama tenu hameoka yabo reheyawa yabo yujoka ula hasara doktori msaidie na sumai nile javila hao shangabo yafanywa male ya wabiradiboni sijumujo unda hawasi chikala unda hawasi mchujua de maluni wa kiki au kiki ha depose demission bili azalazi haraya hende haka useveraje hararu hawabazali wote Akikambo kama nikakuja fanya remanima olanda ida PDP kakuja fanya remanima gojo wona noka remanie sirlone ne madina mayaba rema hulitowa gojo ndo hawasowa komuri wahanze wende hula wamba mwanzo wende demokrati amwishimia kikimego ni mwasi kula warabo bahiki ki hapa robo kange bidore jola duani bage bidore bahama hu wona avuka lelo ya wona kakulegea arjalia avunjelea bahaja anjaba bai haja ndo baki pale huni hanguka ni hawa miotiro haku bahata wala wakawa jamaza wakaudote habari wado parada wakatanja wanambuka lititoa na hema ato bai ni damu ya kauti huko sione abaha vunjila enda bakigeni zikazana meji zikazana be ukaya hakahanza yatawe baho nokeje hazinge zamao yatijo zamanio havunjelea hajange joka uzamano bila jahazi sedi mama angalia intelligence hamandiyo kiki hafanye jahazini harnide hereme msumari haiforowa emajiani soheya hasote hasibonti haranta hasumani na doktori msaidie amana mdore ngo wenza haka mumwatawa mnyemza meneba singariko hahu azubahadanindo dola yambaza litira hisi dola yamba kiki hebize votanka azali dola yambeza hoka azali hebize mali yomanya sisedi mama kujoka uzamane la jahazi yotajali yajali kiki hafurilia hajanja za hebani asili hale gaya hata yeda mwana azali haforoba hey hedimali za daula hajazi zima hala fulani kikavuru zafi ya mutote oronu tutaboka arosi kuzana waza hadoku waza tsulu ama bali miezi kuna wale mtashuka watu kama mbasa lazima nazo tipia ya ule taratibu zora kahwapa ile joto ya uneswalo bana haramu wa ukaya wandu walezo ambao mwajo uzirenda nano walo komori mwajo uzishia na mtao abo mana ambassadeur kandi hazi ifanyiwa nange ifanywa nane zifaida ngazi yao uoneni sujini wakahimisa maandamano hena wakati wale wezi ihobeni mbeni wako alala warate wafunguni wadembeni wamitsame huli mjini ihekoni daila mjimiraji kwa saweni wako alala za Dr. Yusuf Said gayabo hena itoma sula na wetoma wa ya ngo ndarme awe apale kondala debijio basaba haisa isayeneya ema nemi ya duga ya wakawa dogo hindi lazila mbwana usifanyao huko lazila mbao abangema na ambassadeur ngamfukurukaye bila wangu watoba bila positive ilonda bakaza nige hapa wanage balale kunku ila kunku shai mwanadamu wae hesakati mwanadamu hesakati ukamusoni mudoju soka undaji kama ndu wakodoro nga republic kwa harima manifestation abako atu doro ngowa abo hesa hanja uha nabala kwa chupa nabala wajibona wanikwesha itoko joko mjafu ndio faida kwa wale zimbana zimana ikombaito amarunda mengi ukaba habo yatono nane rongowa yatona shafu ya rongowa yatona fulani ya rongowa republic harudanja uhara hai ambasebala waramba henu sikubakanta mvio kutamba balo wanda wabala wa mujahumi ngono izo faida kuzesa za lawa zimtongeza haba house kunjo mona hedala la emude hardaro house kedala le mwanku haro henda wanabo katunda la dimani ndaga li katila stability yemengo ni mweze faida za dola remember nini
komba raifanya hata ya shangaza mbiamba haka raisi wa daula harele daula haigodishavu genele jeshi gene gendarmerie gene polisi gene ze bunduki hanywa ya mshangaza ndio faida kuu ya roha wale mazembe anazidi amunge mwana ambassadeur nganzoke fier dawe na wana wa Komori nyonti pia hasonti pia hokarisa kufanyisa darsa Komori waelewa na uangome ruangwasha na ndo hazi na wanazi jana wa Komori waelewa wairenge wainika valori na ngamfikiruka wa muri hao yabo ze faida ga jola amunge nututsa yao ne ukaya ngabo positivity wa harima ye Komori lo ne yino wonda lando walisa oruba shamfula maona shahena mwanadamu lo na maarifa uelewa faiza faida za hezi ujuweza hukaya nyumbani ndiwe hiyo yani soto faida ni horehe yao hiyo garjo tuwaza zitakuzini ukazo faida gazi jore ne hasoti pia Mwenyezi Mungu narinka tafriksi wa Komori yarinkaze mvu sirihima uhena wakati nano wananyasika ora kwa jani sorenga ze initiative wa ujarihime wazirenge wajarihime hata Mwenyezi Mungu arasulishe iwasishize ngozino ringerito we bila global ya hizi barayino wakati kwa kuwaza zitamuzare kachukulia Mwenyezi ambassadeur kama gazi mbari keta fiki ndio parsalabana mfumili amara ya saya ili nisomese wa Komori ya ukaya za haki za Komori debido zimreje za haki za Komori debido adoza anyisa ketoni ni baki Komori ujorengaza amara ya Komori yafanya dhulma Mwenyezi Mungu yajelie Mustafa Setse babanu yaliyo kenge mnono wajelie le president Ziko babanu yaliyo kenge mnono Mwenyezi Mungu yawasaidie yawalike itibari yawalike jasadi wasanyie no wananyao wa hefron kome ili liwasilisha mtowunu wa Komori wa Dorahushi Mwenyezi Mungu yanike wa Komori mdunga na mema ruambe washe Mwenyezi Mungu yatie unono yatie msomo yatie mwelewano yatie taratibu jema hamade Faransa Nigeria shiruhu duniani ya biari ke Uislamu nji Nigeria shiruhu akhira wakati ndio rufa wakadamu gar shukuru yawe malaliko ya lelo na garjo uomba Mwenyezi ambassadeur usitie zila jide zao baze sujezi kapamba mwana ulemikeba wakati ndio rafumu hata 1500 na mfundile kabwa maraba benjiye wananyasi rakamongozani ngari mshukuru yao ni rimnikeni ndizo hatu nombeshirani marahaba omkonti hanyu yabo ndoka tirandi sana tapakana ba gemda ngalidevani gemdum bisevanu ndishidie ndi partager ze messages zino ndi mabone pajanyu ino abunge abo gardona na dimanche jao inshallah taala le dimanche 10 place de la République abunge abo karnaula tawakati mingi ye mercredi jao inshallah taala nane jeudi vendredi sikwa bazi masina ni inshallah taala abunge abo karnaula umlemezani jabko batu karnau paro ransi kenga mdilemezao abunge abo mnikwe mwana mambeso alihe ya mlaheni vanu anteze heli ya unu masila ya mlaheni vanu naam sikanzane ndeze mbavi haruma unu mkonti unu wanabudu mana hangu hazeleza hauraji faida rehunda ndo faida rehunda mwanzoni itowe mfano wa hoa na nyasi wanzuani kabasa kahuzisa mjuani wamba mjuani hamadai hamparamba njo baba na wakumuri wa ujao tuondoka barua amimkazija ani mimkomori ngurago Komori hautendeza raha no mjuani au raha no mwana ngabo mananya si Salma duzi haparwa si sheha disiyo gaya nzo baba ngabo mkoti wanjuani basaji mwemukaya mimi Komori shaminti mjuani ngamwano Komori no Komori wa hati cha mwage wangu wao sina mananya sabana basi banu sinaye alisikari hao Leila kihale ukaya wajihura wake hapa abo Salma abo Chance abo Kulthum wao pia ngarihura wao bazima rizehe riheza rizini lili kabaja zaudila abode hiyo faida ya parihaniha wananyasi wa mwali gasina muridi madihali gasina wa nduwenji na ekipu ya hahe wao ujabanu bo wakati wo huja wakati wakakwa shindi wa haja hapo wanobanileza hule donc aboge omkonti unu ne communication inu yuli hafaida njendo nondo nando mjuri hano wa hatu ukaya karjakira tsambaziwa ne zenogo za utsambaziwa zifanywa zonti pia
ili rirohe vanu ili ni mndu yatso ambao ola jau ola mwiji sikunzi ola mumbeni ola jau karija kubale hali si wa Komoro yo wandu rilo republiki si wa Komoro si wandu rilo gazija na ntuani na mwali na maore ndasi kubali sistemu ya hendrimu ya azali ya sumana azali irejei tena baida tabia njema yoga jo huja shande kadu kumani ngwanzo arenge yezi ujo jarudia vumwe ndimu na yode zitartibu za kindawo za kimaluni abange mtikubali ba ya darsa amande hali za mishabanu ipase wanduelewa na tena wanduelewa Mwenyezi Mungu ujo mbarikini nane za saya Kurane manzara omba Mwenyezi Mungu yatanganye bazima riwane bwana ino subishe ndio tubaradua tukandani behem na misazuo na mekaya wa Komoro wa ubazima wa wanao na no wa Komoro reshirezoka welewa the systemu na kabati mbujo jabanu ya subuti ya trahise bwana ino raiwana kasina mahamira sawa. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Abo Musa meeting ya kisekata kituano kamonao ngasibano place de la République kamonao wo de mission République ya kabanu tujora mwana mume ya kaona bwana yani pale jina la bana abungabo ngari nikao ni bahati njema inshallah taala na nebano ya dimasho shawo ini inshallah taala rijel fanye manifestation ya hatu ya jana na mengo miraru na ndaru ya hatu na nyinyi inshallah taala Mwenyezi Mungu arjelie kwa fanya manifu mailira ndio kaza lazima na sivyo tu kwa hanzamu maraba mengi kwa marimbeshelo ni maraba mengi shukran. La moto ya bwana Ni rende jele le tokiria ya jeje kaituzimia kaituzimia termine to